बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। बाराबनी में चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं बाराबनी पंचायत समिति के सभापति असित सिंह, उनके भाई एवं उप प्रधान विश्वजीत सिंह, अकबर आलम, स्वप्न और रंजीत घोष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार ये सभी 2026 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाए और आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट से असित सिंह को 3 दिनों का रिमांड पर भेजा गया। भाजपा नेताओं ने इस कार्रवाई को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कानून का राज स्थापित होगा। वहीं पुलिस ने अदालत से आरोपियों की 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की है ताकि चुनाव के बाद हिंसा और अन्य मामलों में गहन पूछताछ कर फरार आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके। मामले को लेकर इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी क्षेत्र में आज एक बड़ी कार्रवाई की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से विवादों में रहे असित सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई को बाद क्षेत्र में राहत और सुरक्षा का माहौल बना है। कोई ग्रामीणों का मानना है कि यदि कानून इसी तरह निष्पक्ष होकर काम करेगा तो बाराबनी में शांति और कानून व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी। झारखंड सीमा से आरोपियों को गिरफ्तार करने के कार्रवाई को लोग पुलिस प्रशासन की सक्रियता का उदाहरण के तौर से बता रहा है। आज बाराबनी के अनेक नागरिक, विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, अपने आप को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी अपराध और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा बनी रहे। हम लोग इस तरह का कार्रवाई जनरली हिंदी फिल्म सिंघम और गंगा जल में होते हुए देखे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हम विशेष रूप में हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि एकमात्र उसी की ऑपरेशन के कारण इतना बड़ा ऑपरेशन आज सफल हुआ। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা।
আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर के बीरभूम इलाके में भाजपा की एक महिला नेता के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर गुरुवार रात तनाव फैल गया। महिला नेता मालती बावरी ने भाजपा के ही शक्ति प्रमुख निमाई तंतुबाई पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरवाने को लेकर विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कोकोविन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष तेज नारायण मंडल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये भाजपा का आंतरिक विवाद नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। যারা ধরুন শিক্ষিত তারা তো তার কথাতে চলবে না, তারা তাদের মতন পার্টির গাইডলাইন সংবিধান পার্টির যে আমাদের সংবিধান আছে সেই সংবিধানের প্রোটোকলে আমরা চলি, সে কিন্তু চলে না। আর যখন ভোটের সময়, ভোটের কিছুদিন আগেও আমার বাড়িতে এসেছিল, আমি হচ্ছে 41 নম্বর ওয়ার্ডের কনভেনার, আমার নাম সঞ্চিতা দে, এবং তখন পার্টিতে আমার বাড়িতে এসেছিল একটা কাগজের জন্য। আমি বলেছিলাম কাগজটা তোমাকে আমি সন্ধ্যেবেলা দিয়ে দেবো, এখন দেবো না। ও আমার হাত ধরে হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পরে আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়। আমি কিন্তু সবাইকে মোটামুটি পার্টির এতে বলেছিলাম, যারা মণ্ডলের রয়েছে, যারা দায়িত্বে রয়েছেন, তখন ওরাও বলেন যে ঠিক আছে আমরা দেখছি। তো অনেকেই বলে এসে থানায় আসতে, কিন্তু থানায় আমি আসিনি, কারণ সেই সময় আমাদের দাদার প্রচার ছিল, দাদার যাতে কোনো রকম বদনাম না হয় তাই জন্য চুপচাপ থেকে গেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে দাদাও ওকে বলেছে, সবাই বলে, ও কিন্তু কারোর কথা শোনে না। আমি আজকে বাধ্য হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মণ্ডল সভাপতি তাকে বহুবার জানানো হয়েছে, তার সত্ত্বেও তার প্রতি কোনো অ্যাকশন না নেওয়ার জন্য আজ প্রথমে আমার বাড়িতে আমাকে করলো। আমি একজন সিনিয়র পার্সন, বহুত দিন থেকে পার্টির দায়িত্বের সঙ্গে পার্টি করে আসছি, পার্টি আমার প্রতি অনেক দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে, সেগুলো আমি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন আমাকে করার পর ওকে যখন কোনো অ্যাকশন নিল না, আজকে নিচু স্তরের একটা কর্মীকে মুখে গালে থাপ্পড় মারতে আসছে, তখন আমি তাকে প্রতিবাদ করি, তুমি আজকে একে মারছো, কালকে তাকে মারবে, পরশুদিন ঘরে ঢুকে মারবে মানুষ। এরকম করলে তো চলবে না, আমাদের প্রশাসনের কাছে যেতে হবে, তাই আমরা প্রশাসনের কাছে এসেছি। প্রশাসন पश्चिम बंगाल की नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को दुर्गापुर स्थित CMERI का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं में आधुनिक कचरा प्रबंधन के लिए CMERI की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक से प्लास्टिक कचरे से ईंधन, जैविक कचरे से खाद, सूखे पत्तों से वैकल्पिक ईंधन तथा निर्माण मलबे से कम लागत में ईंटें बनाई जा सकेगी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी, जबकि
CMERI तकनीकी सहयोग देगा। इससे पुराने कचरे के निस्तारण के साथ साथ पूर्ण चक्रण को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर नगर विकास विभाग पहले ही CMERI को पत्र भेज चुका है। বলবো তো আর পশ্চিমবঙ্গ আমাদের নতুন সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার যে কোনো জিনিস যেটা মানুষের জন্য কাজে লাগবে এবং যে কোনো ডেভেলপমেন্টাল কাজ সবসময়তে আমরা ওপেন আর্মস দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই। এবং কদিন আগে CMERI থেকে ডিরেক্টর সাহেব আমাদের যোগাযোগ করেছিলেন, এখানকার সায়েন্টিস্টরা আমাদের যোগাযোগ করেছিলেন এবং তারা চাইছিলেন যে আমি এসে একবার তাদের কাজগুলো দেখি এবং সেই কারণেই আমি আজকে 3টে প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি দুর্গাপুরে এবং তার মধ্যে ওনাদের প্রোগ্রামটা প্রথম ছিল, ওনাদের কাজটা দেখা। এবং আমি এসে সত্যি অবাক যে এত মানে অ্যাক্ট কাজ, মানে এত এই সময়ের উপযোগী কাজ ওনারা করছেন, স্পেশালি আমার ডিপার্টমেন্টের জন্য। আজকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা লিগাসি ওয়েস্ট, আজকে যে কোনো পশ্চিমবঙ্গের জায়গায় যান সেখানে দেখবেন কোনো ডাম্পিং সাইট ভরি পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে, কিন্তু সেটাকে মানে ওটাকে একটা করার সমস্যার সমাধান করার কিন্তু আগের সরকার কোনো চেষ্টা করেননি। মানে এইখানে ইনভেস্ট করাটা খুব দরকার ছিল আগের সরকারের, আর সেটাই তারা করছে। তারা আজকে তাদের কাছে প্রায় आसनसोल के काली पहाड़ी बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में शुक्रवार देर रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दुकान की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया और संदूक यानी कि तिजोरी तोड़कर करीब 10 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। शनिवार सुबह जब दुकान मालिक ने दुकान खोला तो देखा घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में इस तरह की चोरी से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे इलाके को अब राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के PHE एवं PWD मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने शुक्रवार को नियामतपुर में अमृत 2.0 योजना के तहत कुल्टी क्षेत्र में पाइपलाइन से जलापूर्ति के लिए 9 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से होने वाले 11 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्षद अमित तुलसियान, पार्षद इंद्रानी आचार्य, पार्षद ललन मेहरा, पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य, भाजपा नेता टिंकू वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुल्टी क्षेत्र में पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्षेत्र के विकास और लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। अब स्थानीय लोगों की नजर इस परियोजना के जल्द पूरा होने पर है ताकि वर्षों पुरानी पेयजल समस्या से उन्हें अस्थायी राहत मिल सके। আপনি আজকে আমরুত 2 প্রজেক্ট আছে, যেটা আমরুত ফার্স্ট প্রজেক্ট তো মোদিজি 99-এ দিয়েছিল, এখন এই 22 সালে দিয়েছে। আর সে কাজগুলো মন্থর গতিতে চলছিল, কারাপশন ওয়াজ র্যাম্পেন্ট। আমরা এখন কোনো করাপশন মুক্ত কাজ করতে দেব। ইঞ্জিনিয়ারকে আপনি যে ভাষায় বলেছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন কি আপনি ইঞ্জিনিয়ার আছেন, ইউ হ্যাভ টু শো উইথ ইউর এফিসিয়েন্সি
আপনি কতটা কাজ করতে পারেন সেই ধাপে আপনাকে কাউন্ট করব। আপনি চিফ আছে কি এক্সিকিউটিভ আছে, এটা হার্ডলি ম্যাটার্স। আপনার কাজ কি আছে, কাজের মাধ্যমে আপনি চেনা যাবেন। অ্যান্ড অ্যাজ ফার এজ দ্য কন্ট্রাক্টর আর কনসার্ন, কন্ট্রাক্টরদেরকে জানিয়ে দিই কি তারা টাইম বাউন্ড প্রজেক্ট না করে তো দে উইল বি পেনালাইজড। আচ্ছা, এই যে প্রকল্পটা স্টার্ট করছেন সেকেন্ড আমরুদ 2 এর কত টাকার কাজ শুরু হবে এটা? এটা আমি এক্সাক্ট ফিগার আমি জানি না, কিন্তু এটা পুরো কুলটিতে আপনার মার্চ মাসে 2027 সালে কোনো বাড়ি থাকবে না যেখানে জল নেই। মানে কুলটিতে পুরো জলের সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু আমার তো ডিপার্টমেন্ট পেয়েছি পুরো পশ্চিমবাংলায় জল দেখা। ওখানে আমি বলেছি যেমন বীরভূমে ছোট ছোট 6টা নদী আছে, সমস্ত নদীর উপর চেকড্যাম করতে হবে। চেকড্যাম করলে সারফেস ওয়াটার আপনি দিতে পারবেন। সারফেস ওয়াটার ইজ দ্য বেস্ট ওয়াটার। আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারে আপনি তো জমির জলই নিয়ে আসবেন, তো জল কোথা থেকে পাবেন? 30 ইয়ার্সের প্রজেক্ট আছে। মোদিজি বলছে আজকে যে জল জীবন মিশনে জল তুমি দেবে, 30 বছর আগে যে পপুলেশন হবে সেই জল পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কুলটির তাহলে জল সমস্যা 2027-এর মধ্যে মিটবে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন আপনি? Definitely। কত আরো নতুন কানেকশন হবে বলে আপনারা একটা আশা করছেন? যেটা যত জন আছে সবাইকে দেবো কানেকশন, যত বাড়ি আছে এভরিবডি উইল গেট দ্য কানেকশন। কিভাবে কানেকশনের সিস্টেমটা কি থাকবে? সেটা আমরা মানে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে বসে ঠিক করব। সেটা তো এখানে বলেন নয়, যারা পায়নি তারা কত টাকা নেওয়া যাবে কি। दुर्गापुर में बंगाल बिजनेस काउंसिल की एक महत्वपूर्ण चर्चा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र घुरई, दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बंगाली उद्योगपति एवं व्यवसायी भी शामिल हुए। बैठक में बंधन बैंक के संस्थापक चंद्रशेखर घोष ने बताया कि लगभग 5 वर्ष पहले कोलकाता से शुरू हुई बंगाल बिजनेस काउंसिल आज दक्षिण बंगाल के साथ साथ उत्तर बंगाल तक अपने कार्यों का विस्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य बंगाली युवाओं को व्यवसाय के प्रति प्रेरित करना और नए उद्यमियों को तैयार करना है। इस अवसर पर व्यवसायियों ने पश्चिम बंगाल में उद्योग और रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए जनप्रतिनिधियों के समक्ष विभिन्न सुझाव और मांगे रखी। चंद्रशेखर घोष ने बताया कि अग्निमित्रा पॉल ने इन मुद्दों को संबंधित स्तर पर उठाने और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। BBC বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল আমার খুব ভালো লাগছে যে শুধু বাঙালি ব্যবসায়ীদের নিয়ে সারা বাংলা জুড়ে ভারতবর্ষ আছে এবং বিদেশেরও বহু ব্যবসায়ী আছে, তাদেরকে নিয়ে এই বিবিসি তৈরি হয়েছে। এবং আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং নতুন সরকারের যে ভিশন বিকশিত ভারত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তো বিকশিত ভারত তো বিকশিত বাংলা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং বিকশিত বাংলা করার জন্য এনাদের ছাড়া সম্ভব নয়। তো সেই কারণে এনাদের দিক থেকে যা যা সাপোর্ট লাগবে, আইডিয়া, সেটা যে কোনো বিষয় হোক, আমার দপ্তর রিলেটেড হোক, এডুকেশন হোক, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হোক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক, আমরা উই আর ওয়েলকামিং দ্যাট উইথ ওপেন হ্যান্ডস। সেটাই আজকে বলা। এবং প্রথম মিটিং, এরপরে সরকারের সাথে যা যা ফিনান্সিয়াল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিষয় নিয়ে যা যা সেমিনার হবে, সেখানে বাকি চেম্বার্সরা যেরকম স্থান পায় সেরকম বিবিসিও যাতে পায় সেই ইনভিটেশনটা, সেটাও একটা বিষয় ছিল। সেটা আমরা অবশ্যই দেখে নেব। এবং এত বছর 15 বছর আগের সরকার সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, ভয়, এই নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা সব মানে একদম শেষ হয়ে গেছিল। এবং অনেকেই ডিসিশন নিয়েছিল যে এবারে যদি সরকার বদল না হতো তারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভয় আউট, ভরসা ইন। সেটাই আমি আবার করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এবং প্রধানমন্ত্রীর যে কথা সেটা আবার করে তাদেরকে বললাম। এবং এটাই বলার যে উই আর দেয়ার, দিস গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা রয়েছেন, ব্যবসায়ীরা যারা রয়েছেন, তাদেরকে সাপোর্ট করছে।
ওয়ান উইন্ডো ইজ অফ ডুইং বিজনেস, ওয়ান উইন্ডো ফ্যাসিলিটি যেগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সব কিছু আমরা এই दुर्गापुर स्थित कांकसा थाना क्षेत्र के बिरूडीहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर शुक्रवार तड़के एक यात्री बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर से जा टकराई। हादसे में बस के खलासी की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही कांकसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने खलासी को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए कोलकाता जाने वाली लेन पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि बस चालक के वाहन पर नियंत्रण खो देने के कारण ये दुर्घटना हुई। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। रानीगंज स्थित मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र की जय बालाजी कंपनी में 2 श्रमिकों की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को श्रमिकों ने काम बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन, ईएसआई, पीएफ और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी मांगों की अनदेखी की जा रही है। श्रमिकों के अनुसार आंदोलन के बाद कंपनी प्रबंधन ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन मंगलवार रात कंपनी के सुरक्षा कर्मियों और कुछ श्रमिकों के बीच विवाद व हाथापाई हो गई, जिसमें कई श्रमिक घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने आंदोलन से जुड़े 2 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार सुबह से श्रमिकों ने उत्पादन ठप कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी गिरफ्तार श्रमिकों की तत्काल रिहाई और लंबित मांगों को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। बाईस तारीखे एक आंदोलन सम्बल की आंदोलन চারিদিকে আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিকদের ওপর যেভাবে শাসন মালিক চলছে, তো চারিদিকে ঝামেলা হচ্ছে, জামুরিয়া থেকে আরম্ভ করে পুরো পশ্চিমবঙ্গ। তো সেভাবে মঙ্গলপুরও হয়েছে একটা ঝামেলা। তো এই মঙ্গলপুর ঝামেলার আগে একটা সত্যম ফ্যাক্টরি আছে, সেখানে সুন্দরভাবে শ্রমিকরা আন্দোলন করে সঠিক বিচার পায়। সেই বিচার যেটা মানে শ্রমিকদের কাছে পাওনা ছিল, যে মজুরি, সঠিক মজুরিটা যাতে পায়, সেই নিয়ে সাংবাদিক আন্দোলন করে শ্রমিক ভাই। তো ওই আন্দোলন চলতে থাকে, ঠিক চলতে থাকে। ঠিক চলার সময় সবাইকে বলেছিল যে এখানে যতক্ষণ আন্দোলন আমার চলবে কোনো কোম্পানির মানুষকে তাতে যেই যত বড় যে ম্যানেজমেন্ট ও তো সকাল থেকে আসেনি, বিকেলে নিজের যে বডিগার্ড আছে, সিকিউরিটি গার্ডের যার বডিগার্ড আছে, এমনভাবে গাড়ি নিয়ে যায় মানে আমাদের লেবাররা 2-1 অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। সেই কারণে পুরো উত্তেজিত হয়ে 2 নম্বর গেটে দৌড়ে যায়। 2 নম্বর গেটে দৌড়ে যায়। ওই দৌড়ে যাওয়াতে ওখানে একটা ছেলেকে ঠেলাঠেলি করে দেয়, ছেলেটা পড়ে যায়, ঠিক আছে। এমনকি আমাদের একটা শ্রমিক ইনজোর্ড হয়, মাথা ফেটে যায়। সেই নিয়ে একটা কমল ওদের সাথে ঝগড়া পাবে, তো সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়। তো যে সিকিউরিটি গার্ড ওরও চোট লাগে, আমাদের চোট লাগে, ও এখন বলছে যে হসপিটাল ভর্তি আছে। আমরা হয়তো জানি না কথা সত্যি কথা মিথ্যা, যদি হয়ে থাকে দুঃখজনক ঘটনা। এটার জন্যে ম্যানেজমেন্ট, থানার বড় যারা প্রশাসনের লোক আছে, ওখানে যে মাফি নেমে গেছে যে আমরা দ্বিতীয় দিন হবে না। তো সেখানে একটা মীমাংসা হয়ে যায়। আপনার পেমেন্টের 10 বছর যারা কাজ করেছে, ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করেছে, ইএসএফপিএফ নেই, তাদেরকে আমরা মানে এই মাসের মধ্যে আমরা চালু করে দেবো। আর যেটা সঠিক মজুরি আছে সেটা আমরা দেবো, যেটা রাজ্য সরকার যেটা 3-4 বছর আগে করেছে সেই মজুরিটা আমরা দেবো। নতুন করে সরকার এখন হয়নি, যেটা হবে সেটা দেখা যাবে। খুব সুন্দরভাবে আমাদের আন্দোলন হলো, আপনার ঠিক মীমাংসাটা হয়ে গেল। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अंडाल थाना के उखड़ा आउटपोस्ट पुलिस ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में उखड़ा के कुंज बिहारी इंस्टीट्यूशन के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व उखड़ा आउटपोस्ट के प्रभारी
प्रीतम पॉल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने किया। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में नशा विरोधी संदेश लिखे पोस्टर और बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में संदेश दिया, नशा नहीं, स्वस्थ जीवन ही हमारा संकल्प है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।